golovi su ono za šta ja živim. Lecce is made of strong people like its stone, just like the players of US Lecce. Golovi su moja snaga, što bi se reklo, i moja hrana. Kad nema golova osjećam se mnogo nervozno i nezadovoljno. Ja sam Nikola Krstovic i dolazim iz Crne Gore. Ja trenutno živim u Lecce. Va Krstovic, forte in porta! Va ad esultare sotto la curva. Un lampo del Lecce, Nikola Krstovic. Bio veliko ostvarenje mojih snova, ali početak u Serie A je za mene bio odličan, ali niko sa strane ne zna da je to bilo moj veliki šok. I navikavanje i sve to, tek posle pola godine sam osjetio kako je igrati Serie A je mnogo lakše, naravno uz čitavu podršku kluba i svih mojih najdražih je došlo do ovoga da budem standardan igrač Serie A i da živim ovaj moj san. Just as a club builds success through strength and vision, the solar energy supply chain combines expertise and technology to fuel the future. Adesso, fermo. Quindi nuovo rimesso laterale. Scarico. Da nisam postao fudbaler, 100% bi bio trkač. To je ono što me pored fudbala najviše radi. Svoje prve korake sam počeo kao golman u fudbalskom klubu Z. Posle nekoliko godina i osvajanje par trofeja kao golman, preselio sam se na poziciju špica. Zašto? Zato što sam u tom trenutku napravio jednu veliku grešku, gde sam mnogo ševo i trener je tada odlučio da ja budem napadač. La facciamo in corsettina, eh? Vai! Vai lì! Portier! Sa 16 godina, 18 dana postao sam najmlađi debitant u Crnogorskoj ligi. Posle toga iz Zete idem u Crvenu zvezdu gde ostvarujem svoj san i gde debitujem u Ligi šampiona, ispunjenje dječačkog sna. I onda sam otišao u Slovačku, a iz Slovačke sam ostvario moj drugi dječački san, to je igranje u Serie A. I odabir je bio Lecce. Iz Napolija me taksi dovukao do Lecce, odradio prvi trening i otišao da igram utakmicu protiv Fiorentine gdje mi je san bio da zaigram, a ne da postignem gol. Posle 5 minuta posle sam svoj prvi gol u Serie A i za mene je ovo jedno veliko ispunjenje. Here, energy is not just a resource, it is identity, belonging, and a relentless drive towards victory. Vjetar, sunce i voda je ono što opisuju Salento i čitav njihov Mediteran. Il Salento rappresenta sicuramente uno dei territori, così come in generale tutta la Puglia, dove la filiera delle rinnovabili si è più diffusa negli ultimi 20 anni, con una produzione di tecnologie, una realizzazione di impianti importante anche per la presenza di tutte quelle forze della natura che rappresentano un po' anche le caratteristiche del nostro territorio, come il sole e il vento. Un esempio è quello sicuramente dell'agrivoltaico tra gli altri, quindi della sinergia tra due mondi importanti, uno tradizionale della nostra economia, l'agricoltura, e quello che riguarda le rinnovabili, ovvero il fotovoltaico. Kada vjetar na jednu stranu ne duva, na drugu stranu duva, tako da vas da izabereš jednu ljepšu stranu, tako i ja prvo pođem na jednu stranu, a posle pođem na drugu. Nikad nisam pogodio na koju stranu duva jer i dalje ne mogu dobro da se orijentišem, ali Salento je ono što predstavlja Lecce. Questi elementi hanno un impatto energetico importante perché rappresentano il nostro territorio. Made in Italy sicuramente rappresenta la possibilità di sviluppare nuove tecnologie e nuove opportunità seguendo quelle che sono le tradizioni, la storia e la cultura del nostro paese che da sempre ha rappresentato innovazione.
I ono što u drugim gradovima nisam imao, lijep mali gradić koji pored ima more, a to je Lecce, i to mi je mnogo pričao Mirko Vučinić o tome, koji je moj prije svega prijatelj kući, tek osjetio što su pravi navijači i šta navijači u Italiji rade, a pogotovo naši navijači su. The authentic energy of Lecce is found in its dishes, in the warmth of its people, and in the energy that flows between the table and the pitch, between tradition and passion. Ponekad ja, žena i mala posle ručka ili večere, zavisi kako kad, izađemo da prošetamo, ali najveći je problem i tražimo neka druga mjesta gdje možemo da prošetamo, da to nije centar, u centru je non stop velika gužva i mnogo ljudi pita za sliku i onda ta naša šetnja ne dovodi do zadovoljstva, nego moramo na svakih nekoliko sekundi da stanemo, baš ovako u ovakve uličice gdje je pored centra, baš volim ponekad da prošetam. Made in Italy thrives in Lecce, just like its striker Nikola Krstovic, always pushing forward, fighting for every inch of the field to put the ball in the net, just as the Salento sun, the purest of resources, is expertly harnessed and transformed into energy by a supply chain of excellence. Ovo je moj prvi put da ulazim u teatro pa i selo i ljudi su mi mnogo pričali o ovom teatru i danas sam došao da ga posjetim i da vidim malo, jer nikad nisam bio u teatru u Lecčeu, a volim da ponekad obiđem neke teatre. Pa malo izgleda kao na velike stadione i mnogo je lijepo za vidjeti, igrao sam u mnogo velikih stadiona, ali baš imam neku atmosferu. Lecce is a city that shines, a place of stories, passion and football. Odabir Lecčea bila je jedna od najboljih odluka u mojoj karijeri. Grad me je dočekao raširenih ruku, ljudi su topli i hrana je ukusna. Su navijači mnogo dobri, da mnogo podržavaju svoju ekipu i za koga navijaju, ali mnogo su, što bi se reklo, naši bezobrazni i to je ono što i treba, da nekada na neki način, iako je samo podrška, nekad treba pokazati zube da bi se neki igrači malo i trgli i sve to, ali je mnogo lijepo vidjeti pune stadione kao što su Intera, Milana, Napolija i želio bi do kraja svoje karijere da ostanem u Italiji da igram ovaj fudbal. A land kissed by the sun, capable of turning its light into energy, its tradition into innovation. Za Lecce bi rekao da se držimo svi zajedno, da budemo jedna lijepa grupa, kako ekipa, tim i čitav narod, da ima što manje svađe, a da ima što više ljubavi. To je ono što bih svima želio da poručim. I što se tiče nekih stvari za Lecce, volio bi da svake godine Lecce bude u Serie A, jer ona to zaslužuje.
za ljude, za narod, jer sam, pored moje zete, koju najviše volim, mi je Lecce toliko ušlo u srce da bi uvijek kad budem imao prilike poslije karijere bi volio da dođem i da provedem neki dio svog života. Eto, došao sam sa mojom ženom i sa mojom ćerkom. Pa najljepše, ono jedino što je mene falilo je moja familija, ali kad sam dobio svoju familiju mi je mnogo lakše. Dođi, ajde, dođi. Ovo ti je, Helena, kao stadion, kao kad tata igra, ovo je dolje teren i tata ovdje da go i šta poslije toga, kako tata kaže, daj go, daj go. Išlo je sve kao stadion, ovo su ono kao liveli od stadiona, dolje tu su isto kao klupice, ovdje se igra fudbal. Je li lijepo? To je lopta. To je lopta. Igrat ćemo poslije lopte kao budemo završeni. Je li okej? Ajde, maši u kameru, maši oko kameru.